السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، ماما بہنا واسطے اسی جگہ تے مطلب آج بھی انتظام ہے جتھے پچھلے جمعے دے اندر انتظام سی، یعنی اے جڑے دو کمرے نے حجرے نے انہاں دے اندر دو کمرے نے، اگر ایک کمرے دے اندر مطلب نہ عورتاں پوریاں آ سکن تے دوسرا کمرہ بھی ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، جس طرح کے اس بات تو دوست و احباب واقف نے کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان بڑا اہم ہے۔ ایسیاں عورتاں کہ جنہاں نو بد نصیب کیا جا سکتا ہے کہ اے عورتاں بد نصیب نے، جنہاں دی بد نصیبی رب دے قرآن تو ثابت ہے، نبی پاک دے فرمان تو ثابت ہے۔ اج انہاں بد نصیب عورتاں دا تذکرہ کرنا ہے۔ ساڈے عام معاشرے دے اندر اے تصور کیتا جاندہ ہے کہ بد نصیب عورت او ہوندی ہے جدے کول اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، بد نصیب عورت۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ۔ ہن اس عورت نو اولاد تے اللہ نے نہیں دیتی تے او دے اس بیچاری دی بد نصیبی کا دی؟ یا اسی کہنے ہاں کہ او عورت بد نصیب ہے کہ جدے گھر اندر تھیاں ہی جمن تے پتر کوئی نہ ہوئے۔ اے بڑی بد نصیب عورت، تھیاں ہی جمی جاندی، کھرے کیویں دی نسل ہے؟ تھیاں کون دیندا ہے؟ اللہ۔ ہن اونوں بیٹیاں تے رب نے دتیاں نے، او دے دا کی قصور ہے جو او دے تے تسی بد نصیبی دا کلیم یا فتوہ لگایا ہے؟ او دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ اولاد نہیں دیتی تے رب نے نہیں دیتی، بیٹے نہیں دیتے تے رب نے نہیں دیتے، اے دے اندر اس عورت دا کوئی دوش ہو سکدا نہیں۔ اس واسطے اے بات ذہن اندروں کر دیو کہ او عورت بد نصیب ہوندی ہے کہ جدے کول اولاد نہ ہوئے یا جدے کول صرف تیاں ہوئے۔ شادی ہوئی، کڑی کرے ویاہ کے لئے آندی، اتفاقاً بندے دے مقدر اس طرح دے ہوندے نے
جیدی شادی ہوئی اگلے دنوں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے ساس پیندے سٹیاں کہندی بڑی گندی تے نحوست دی ماری ہوئی تے بد نصیب عورت میں لے آندی خرے میں کنج دی نو سیڑ کے لے آندی آج شادی ہوئی تے کل منڈا ڈگ پیا آج شادی ہوئی تے کل ہو دا ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑی بد نصیب جبکہ اس عورت دا اس گل اندر قصور کوئی نہیں گھروں اے نکلیا سکوٹر تو اے ڈگیا اینو کنے آ چلو جی اس پاس ہی آ جاؤ اینو کنے کیا سی بھی سکوٹر تے بہ اینو نہیں سی پتا بھی آج میرے سٹ لگنی ہے آخے اے تے اللہ نو ہی پتا سی تے جی اللہ نو پتا سی تے او دا کی قصور ہے پھر او دا تے کوئی قصور نہیں اس واسطے اے بھی بات غلط ہے کہ گھر دے اندر عورت نو ویاہ کے لے آندا گیا بہو نو نو لے آندا گیا دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن پنجویں دن جڑا جناب بچہ ہے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو ایسے موقع تے سارا دوش سارا گناہ اس عورت تے ڈال کو بد نصیب کیا دیتا گیا حضرات ذی وقار اے جندر اس عورت دا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی یہ بد نصیب عورت ہے بد نصیب عورتاں کیڑیاں نے آؤ میں تو انو دساں کہ بد نصیب عورتاں کیڑیاں 6 عورتاں بد نصیب نے کیڑیاں کیڑیاں سب تو پہلی بد نصیب عورت او ہے جڑی اللہ دی نافرمان ہے بڑی بد نصیب عورت دوسری بد نصیب عورت او ہے جڑی اللہ دے پیغمبر دی نافرمان ہے تیسری بد نصیب عورت او ہے جو اپنے خامد دی نافرمان ہے چوتھی بد نصیب عورت او ہے کہ جڑی عورت جادوگر ہے جادو کر دیئے یا جادو کروان دی پنجویں عورت او بد نصیب ہے کہ جڑی عورت بے پردہ ہے اور چھٹی بد نصیب او عورت ہے جڑی بے صبری عورت ہے جے جندر صبری کوئی اے 6 عورتاں بد نصیب نے اور انہاں دی بد نصیبی اللہ دے قرآن تو ثابت ہے نبی پاک دے فرمان تو ثابت ہے توجہ کرنا ذرا غور کرنا کوئی بندہ اے نہ دین بنا لوے کہ لو جی اسلام اندر 6 بد نصیب عورتاں اسلام چ پھر عورتاں ہے ہی بد نصیب نے جی میں آج کل میڈیا تے اسلام نو بدنام کرن والے طرح طرح دے باتاں کر رہے ہیں اسلام دے بارے داڑھی سکھ رکھے تے داڑھی آپ دے مذہب والا سکھ نو عزت دیتی جائے داڑھی مسلمان رکھے تے دہشت گرد ایک عیسائی عورت اپنا پورا جسم کج کے اور پورے جسم تے جناب پردہ پہن کے نکلے اسی کہنے ہیں ایشور دی عبادت کر دیئے بڑی چنگی عورت ہے اسلام اندر اگر کوئی عورت پردہ کرے اسی کہنے ہیں دکیانوس ہو گئی نوائے وقت ہے کوئی گل لکھی ہوئے یقین کرنے ہیں قرآن دی گل سنا دیئے اسی سوال کٹن لگ پہنے ہیں انجنی تے انجے انجنی تے اے ساریاں ساتھ کافرہ دیاں کوئی کافر کوئی غیر مسلم کوئی یہودی کوئی عیسائی اے نہ سمجھے کہ اسلام اندر عورتاں ہے ہی بد نصیب نے نانا اسلام دے اندر عورت ہے ہی خوش نصیب ہے جنہ مقام اسلام نے عورت دیتا ہے کوئی اور مذہب دے سکتا نہیں دے سکتا اور لوگوں اسلام دے اندر تے اللہ نے عورتاں نو رعایت ہی بڑی دیتی ہے اللہ تو انو توفیق دے وے تسی تاریخ دا مطالعہ کرو اللہ نے عورتاں نو ایویں ہی جنت دے چھڑی ایویں ہی جنت نکیاں نکیاں گلاں تو عورتاں جنت لے گئیاں حدیث اندر نہیں ہوندا ایک فاحشہ طوائفہ عورت گندی عورت انہیں ایک چھوٹے جے کتے دے بچے نو پانی پلا دیتا رب نے ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دے چھڑی عورتاں نو تے اللہ نے ایویں ہی جنت دیتی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے حضرات زی وقار اسلام دے اندر عورت دی عظمت بڑی گئے اسلام دے اندر عورت دا رتبہ بڑا ہے اللہ دا قرآن رتبہ بیان کر گئے اللہ فرما دینے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ فرما دینے مسلمان مرد اور مسلمان برابر برابر مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں مومن مرد اور مومن عورتاں اللہ اکبر اللہ سچ بولن والے مرد اور سچ بولن والیاں عورتاں صدقہ کرن والے مرد اور صدقہ کرن والیاں عورتاں اللہ دا ذکر کرن والے مرد اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں اللہ اکبر اپنے دامن دی حفاظت کرن والے مرد اور اپنے دامن دی حفاظت کرن والیاں عورتاں اللہ اکبر اللہ دے کولوں ڈرن والے مرد تے اللہ دے کولوں ڈرن والیاں عورتاں ساریاں دا برابر برابر ذکر کرن تو بعد اللہ فرما دینے اعد اللہ لکم مغفرۃ و اجرا عظیما اللہ فرما دینے انہاں ساریاں نو انہاں مردانو بھی تے انہاں عورتانو بھی میں بہت بڑا اجر عطا کراں گا انہاں مردانو بھی انہاں عورتانو بھی میں رب جنت عطا کراں گا اللہ نے اے نہیں آکھیا مرد کسے ہور جنت اندر جان گے عورتاں کسے ہور جنت اندر جان گیاں مرداں واتے اور اجر ہے نانا عورتاں واتے اور اجر کھنانا بلکہ فرمایا ہر نیک عمل کرن والا مرد بھی جنت دے اندر ہر نیک عمل کرن والی عورت بھی جنت دے اندر اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار پتہ لگاؤ اسلام دے اندر اجر دے اندر جنت لین دے اندر مرد تا تے عورت دا درجہ برابر برابر خالق کائنات نے عورتاں نو بڑا مقام دیتا اسلام دے اندر مسند احمد اندر روایت موجود ہے میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर सफर फरमा रहे ने, एक जगह ते नबी पाक ने पड़ाव डालिया। अल्लाह दे पैगंबर रुके आराम करने वास्ते। अल्लाहु अकबर। करीब एक बस्ती है, उस बस्ती दे विच एक बुढ़ा जिहा बाबा मेरे पैगंबर दे कोल आया। वो कदी नबी पाक वास्ते पानी ले करके आ रहा है, कदी मेरे पैगंबर वास्ते खाना ले करके आ रहा है, कदी मेरे पैगंबर वास्ते तरह तरह खिदमत दा इंतजाम करदा पिया ना। अल्लाह दे पैगंबर नु अल्लाहु अकबर। अल्लाह उस मर्द दा ए अंदाज इतना पसंद आया। मेरे पैगंबर फरमाते ने बाबा की मंगना चाहना है, मंगना अज जो तू मेरे को मंगेगा मैं तेनू दे छड़ांगा। अगर मेरे को नहीं होएगा ते मैं अपने रब को मंग के तेनू ले देंगा। बस अज तू मंगना मैं तेनू अता करा, मैं तेनू लेके देवा अपने मालिक दे कोलों। ते बाबा की कहंदे अर्जा करदा महबूब सोनिया अगर मैनू कुछ देना ही चाहते जे ते मैनू एक ऊंट दे दियो। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर मुस्कुरान लग पे। आका फरमाते ने वाह बाबा मैं किड्डी वड्डी गल कीती ते तू किड्डी छोटी गल कीती। मैं किड्डी वड्डी डिमांड तेरे सामने गल कीती ते तू निक्की जी डिमांड अपनी रख दिती कि ना। अल्लाहु अकबर। कहंदा बस महबूब मैनू ऊंट चाहिए। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर ने अपने सहाबा नु हुक्म सादर फरमाया। आका फरमाते ने सब बुजुर्गों नु ऊंट दे दिता जाए। ओनू ऊंट पकड़ा दिता गया ते जदों नबी पाक ने ऊंट दी मुखार दे खत अंदर पकड़ाई। आका फरमाते ने बाबा ऐ फड़ ऊंट ते ले करके चला जाओ, पर बाबा एक गल याद रखे तू ते बनी इसराइल दी उस औरत दा भी मुकाबला नहीं कर सकिया। अल्लाहु अकबर। बस इन्नी गल नबी पाक ने की थी। इन्नी गल करके अल्लाह दे पैगंबर खामोश हो गए। उस बाबे ने भी अगे गल कोई ना पूछी, मेरे पैगंबर ने भी अगे गल कोई ना की थी। वो चला गया ते सहाबा सोचन लग पे अल्लाह महबूब ने उस औरत दी पता नहीं केड़ी गल है जो अल्लाह दे पैगंबर नू दसना चाहते सन, पर उन्हें गल पूछी कोई नहीं, उन्हें गल कीती कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। सहाबा इंतजार अंदर, सहाबा पुछन करते ने पैगंबर दे कोलों। व यारो सहाबा ते पहले इंतजार अंदर होया करते सन। नबी बोले ते मोती रोले, आका बोले ते कलियां रोले। असीं अपने पैगंबर दी जुबान दियां कलियां ले करके ते नोट करके ले जाइए। अल्लाहु अकबर। वो सोना लबे अपने जदों खोल दसी ओ रहमत मोती रोल दसी। ओदा बोलना रब दा कुरान आया, कुल नबियां आंदा सुल्तान आया। अल्लाहु अकबर। ला तवज्जो करना डराओ। एक सहाबी ना अगे वधिया अर्जा करदा सोहणिया ओ भला की गल बनी इसराइल दी औरत वाली। ओ बाबे ने ते पुछी कोई नहीं, पर असी ते बड़े परेशान हाँ ते पुछना चाहने हैं। चलो ओने नहीं पुछी तुसी सानू दस दिओ। आका फरमाते ने चलो आओ फिर तुहानू दसां के बनी इसराइल दी उस औरत वाली गल केड़ी है। अल्लाहु अकबर। हुन नबी पाक ने वो गल दसी, गल सुन वाली है जरा। अल्लाहु अकबर। ए मैं ए दसना चाह रहा, बयान ते बदनसीब औरतां करनियां ने, लेकिन मैं ये दसना चाह रहा कि कोई बंदा ये ना समझे कि इस्लाम अंदर औरतां है ही बदनसीब ने। ये ता मैं जिक्र कर रहा, तवज्जो करना। ये खैर हर शह लाई जाते, ये जिवें लाई जाते ने जुमा मुकदे ताईं भावें छप्पर भी चुक के लै जाओ। करूँ की जे तुसीं आ क्यों लाण डे? अच्छा ठीक है। अब पिछला नाल दा कमरा उहदे च भी औरतां नूं बहा दिओ। तू हुण ताईं काड़ा फिरदा रह, तू हुण आ गया औरतां वास्ते।
اللہ تیرا بھلا کرے. سن لو اللہ اکبر. محبوب سانو دسو اس عورت دی گل کی ہے. ہن نبی پاک نے وہ گل دسی, گل سننا ذرا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا, خدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا. ماما پینا روٹین نال آن تے پھر اسی انہاں باتوں نہ کھلا انتظام ہی کریے. ماما پینا کے گزارش ہے بھی روٹین نال آیا کرن. جے ہر جمعے آ کرن گیا تو انشاءاللہ انتظام اچھے تو اچھا ہی کران گے, کیونکہ سابقہ روایات اندر عورتیں نہیں آدیاں سی, اس واسطے انتظام تھوڑا کیتا. آئندہ اگر عورتیں زیادہ ہون گیا سی انتظام زیادہ کران گے. اللہ توجہ کرنا ذرا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ. آقا فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ, سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر جدو دنیا تو جان لگے نا, رب دے پیغمبر یوسف نے ایک وصیت نامہ لکھیا اور لکھیا کہ جتنی دیر تک اس ملک اندر بنی اسرائیلی رہن گے ادو تک میرے بدن اس جگہ تے رہن دینا ہے. جدو بنی اسرائیل یہ علاقہ چھڑ کے جان ادو کلیاں نہیں جانا, میرے پاک بدن نال لے کر کے جانا ہے. اللہ اکبر. یہ رب دے پیغمبر حضرت یوسف نے وصیت فرمائی, دنیا چھڑ کر کے چلے گئے. وقت گزردا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آ گیا. حضرت موسیٰ پیغمبر نو اللہ نے حکم دیتا, اے میرا پیغمبر موسیٰ بنی اسرائیلیاں نو تیار کر لے تو تانوں جانا پوے گا. آپ نے بنی اسرائیل دے لوگاں دے سامنے گھر رکھی. وہ کہندے نے گل لے وے اسی جان نو تے تیار ہاں, پر ایک وصیت حضرت یوسف پیغمبر دی گے. انہاں آکھیا سی میرا بدن نہ لے کر کے جانا ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں, حضرت یوسف دا بدن بھی نہ لے کر کے جاواں گے. پتہ کرو حضرت یوسف پیغمبر دی قبر پاک کس جگہ تے وے. اللہ کہندے نے ساڈے چوں تو کسے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ رب دے پیغمبر یوسف دی قبر پاک کس جگہ تے ہے. اللہ اکبر. لبدیاں ایک ضعیف العمر عورت ملی گنا, اس بی بی نو حضرت یوسف پیغمبر دی قبر دا علم ہے. آپ نے فرمایا بی بی تینو حضرت یوسف پیغمبر دی قبر دا پتہ ہے. وہ کہندی ہے ہاں موسیٰ پیغمبر مینو حضرت یوسف پیغمبر دی قبر دا علم تے ضرور ہے, پر میں تانوں دسنا نہیں, میں تانوں پتہ نہیں دسنا. آپ نے فرمایا بی بی گل کی یہ تو کیوں نہیں دسنا؟ پیسے چاہیے نے, پیسے مل جان گے. ڈنگر مال مویشی چاہیے او لب جائے گا. وہ کہندی ہے نا مینوں پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں, مینوں دولتاں دی لوڑ کوئی نہیں, میں ایک شرط لگاواں گی. اگر میری یہ شرط نو پورا کر دیتا جائے گا میں توانو قبر دا پتہ دس دیاں گی. آپ نے فرمایا بی بی بولنا تیری شرط کی گئے. وہ کہندی ہے موسیٰ پیغمبر جتنی دیر تک تو اللہ دے کولوں مینوں جنت نہیں لے کر کے دیویں گا, اللہ تعالیٰ دی طرفوں اعلان نہیں ہوئے گا کہ میں اس بی بی نو جنت دے دیتی گئے. جتنی دیر تک اعلان نہیں ہوئے گا میں اتنی دیر تک قبر دا پتہ نہیں دسنا. حضرت موسیٰ پیغمبر پریشان ہو گئے. اس بی بی نے زندگی دے اندر وہی عمل چنگے بھی کیتے خون گے تے مندے بھی کیتے خون گے. میں تے دی عملہ تو واقف کوئی نہیں, لیکن میں نو جنت پتہ نہیں نو لبنی بھی کہ نہیں لبنی, پتہ نہیں کنج دے گناہ کر دی رہی گئے. رب دے پیغمبر سوچ دے پہنے اللہ نے آسمان تو جبریل امین نو پیج دیتا. جبریل امین حضرت موسیٰ پیغمبر دے کول آئے, آکے کہندے نہیں پیغمبر موسیٰ میں اللہ دا پیغام لے کر کے آیا ماں. خالق کائنات نو اس عورت دا جملہ اتنا پسند لگا ہے, اللہ نے اعلان کر دیتا ہے میں اس بی بی دے گناہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے, تے اس بی بی نو میں رب جنت بھی عطا کر چھڑی ہے. فرمایا جنت پکی اس عورت تے دیتی کیوں؟
صرف ایک گل ویکھ کے اللہ نے جنت دے چھڈی کہ اے عورت اینی جنت دی متلاشی ہے، فرمایا جنت دے دیو۔ پتہ لگا اسلام اندر اللہ نے عورتاں نوں ایویں ہی جنت دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اس واسطے کوئی شخص نہ کہے کہ اسلام اندر عورت ہے ہی بد نصیبی ہے، نانا بد نصیب او ہے جیڑی اللہ دی نافرمان ہے۔ ہن ذرا توجہ کرنا، 6 بد نصیب عورتاں، 6 گناہگار عورتاں، انہاں دا ذکر کراں تہاڈے سامنے۔ سب تو پہلی عورت تے توجہ کر، ذرا غور کرنا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ سب تو پہلی بد نصیب عورت او ہے جڑی عورت اللہ دی نافرمانے، خالق کائنات دا قرآن ذکر کر دے، جڑی عورت اللہ دی نافرمان ہوبے اور نافرمانی کردیاں دنیا تو چلی جائے، اس عورت نو کوئی فائدہ نہیں ہوندا، پاویں او نبی دے گھر اندر ہی کیوں نہ کھوبے، پھر بھی عورت بد نصیب ہویا کر دی گئے۔ کتھے لکھیا اللہ دے قرآن اندر؟ اللہ فرماتے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون۔ نیک عورت دا تذکرہ آگے جا کے فرما ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ فرماتے نے میرا سونا پیغمبر انہاں نو ذرا 2 بد نصیب عورتاں دی گل سنا دیو۔ اللہ کیڑی کیڑی بد نصیب عورت؟ فرمایا ایک عورت حضرت نوح پیغمبر دی بیوی، دوسری عورت حضرت لوط پیغمبر دی بیوی۔ اللہ فرماتے نے کانتا تحت عبدین، یہ دوویں ساڈے بندیاں دیاں بیویاں، یہ دوویں ساڈے نبیاں دیاں بیویاں، فخانتاہما، انہاں دوواں نے ساڈے نبیاں دیاں خیانتاں کیتیاں۔ خیانت دا مطلب اے نہیں انہاں نبیاں دے مال اندر خیانت کیتی، نا خیانت دا مطلب اے نہیں انہاں اللہ دے نبیاں دی عزت اندر خیانت کیتی، نا بلکہ خیانت دا مطلب ہے انہاں عقیدے اندر خیانت کیتی۔ رب دے پیغمبر رب وال بلایا کر دے سن، رب دے رستے تو روکیا کر دیاں سن۔ حضرت نوح پیغمبر لوکاں نو دین دسیا کر دے سن، نوح پیغمبر دی بیوی لوکاں نو دین تو روکیا کر دے سی۔ حضرت لوط پیغمبر لوکاں نو دین دسیا کر دے سن، لوط پیغمبر دی بیوی انہاں نو دین والے پاسوں روکیا کر دے سی۔ اللہ فرماتے نے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ جدو ساڈا عذاب اتریا، جدو ساڈا کہر نازل ہویا، انہاں تے بھی نازل ہویا۔ جتھے نوح پیغمبر دی قوم تباہ ہوئی، اتھے نوح پیغمبر دی بیوی بھی تباہ ہو گئی۔ جتھے لوط پیغمبر دی قوم تباہ ہوئی، اتھے لوط پیغمبر دی بیوی بھی تباہ ہو گئی۔ اللہ نبیاں دیاں بیویاں تباہ ہو گئیاں تے نبیاں دا کی بنیا؟ اللہ فرماتے نے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ فرمایا نبیاں دانا نو کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ کیوں نہیں فائدہ ہویا؟ اس واسطے کہ دوویں عورتاں میں رب دیاں نا فرمان سن۔ جڑی عورت رب دی نا فرمان ہوے، اوے مکہ مسجد دے اندر آن والیو، بنگلہ گوگیرا ترد گرد تو تشریف لے کے آن والیو، اللہ دے مہمانو، میں خط
بن کے پوچھنا چاہنا ہووے نبی لوت دی بیوی ہووے نبی نو دی بیوی نبی نو کلا نبی نہیں جے اللہ دے نبی نو رسول بھی نے 5 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے 1.25 لاکھاں دے وچوں اللہ نے 5 نو عظمت والا بنایا انہاں 5 دے وچوں حضرت نو دا پہلا نمبر ہے حضرت نو پیغمبر نبی بھی نے حضرت نو پیغمبر رسول بھی نے حضرت نو پیغمبر اولو العظم بھی نے لیکن نو پیغمبر دی بیوی نو اندہ کوئی فائدہ نہیں ہویا کیونکہ وہ اللہ دینا فرمان ہے اور لوگوں تھے نبی دی بیوی رب دینا فرمان ہوئے تے کو فائدہ نہیں ہندہ عام عورت دا کی بنے گا جیڑی عام عورت اللہ دینا فرمان ہے وہ عورت دا کی بنے گا ایتھے تے پیغمبر دی بیوی نو کوئی فائدہ نہیں اور پھر اس تو وڈی بد نصیبی کیڑیے کہ رہیاں نبی دے گھر وچ پھر بھی جنت نہ لے سکیاں رہیاں پیغمبر دے گھر اندر پھر بھی جنت نہ لے سکیاں کیڑیاں بد نصیب عورتاں نے لیکن انہاں نو بد نصیبی تے پہنچایا کنے اللہ دی نافرمانی نے اس واسطے آؤ میرے بھائیو اپنے گھراں دے اندر تبلیغ کرو کوئی عورت کوئی ماں کوئی بہن اللہ دینا فرمانی نہ کرے جنہیں اللہ دینا فرمانی دے اندر موت لئی وہ کدی بھی جنت دے اندر عورت نہیں جا سکتی پہلی عورت نا فرمان اللہ دی تے دوسری عورت اللہ دے پیغمبر دی نا فرمان سننا درا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خبرات تیزی وقار غور کر دے جانب دراؤ دوسری عورت نا فرمان کڑی گے حضرات او عورت جڑی دو جخانہ دے سردار پیغمبر دی نا فرمان ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ فرما دینے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب ابو لہب میرے پیغمبر دا بڑا بڑا دشمن آپ بھی دشمن دی بیوی بھی دشمن اے بھی مخالفت کرن والا اے دی بیوی بھی میرے پیغمبر دی مخالفت کرن والی و یارو کنی مخالفت کر دی میرے پیغمبر دے نال جدو لوکی سو جاندے نے ایک کنڈے کٹھے کر کے تے میرے پیغمبر دے دروازے دے کے سٹ جاندی گے دیگے رات نو محمد اٹھے گا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کروں نکلے گا تے دے پیرا چے کنڈے بجن گے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا یا ایدہ کو بچہ باہر نکلے گا ایدے بچیاں دے پیرا دے اندر کنڈے بجن گے محمد نو تکلیف ہوئے گی میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا معاذ اللہ اتنی بڑی نافرمان میرے پیغمبر دی اللہ اکبر ایدے گلے دے اندر ایک سونے دا ہار ہے ابو لہب دی بی بی دے گلے دے اندر ایک سونے دا ہار نا کہن دیگے لوگو یہ ہار میں بیچ دینے اور جننے پیسیاں دا بچیا سارے پیسے نبی پاک دی میں جناب توہین اندر لگا دینے معاذ اللہ آقا دی مخالفت اندر لگا دینے اللہ اکبر اتنی نا فرمان میرے پیغمبر دی لیکن اس بد نصیب نو کی بتائے نام فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے جیسے کمڑی نو کی بتائے جیسے پیغمبر دیاں مخالفتوں کر دی پھر دی گے اس پیغمبر دا رتبہ کی گے علم نشرک لکا صدرک ووضعنا انکا وزرک اللذی انکا دا زہرک ورفعنا لکا ذکرک یہ سب پیغمبر دا ذکر رب نے بلند کیتا ہے یہ سب بی بی دے کرنل کی کھو جانا ہے لیکن ہے جو بد نصیب نا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن دی اے حیات نادل کر دی تھی جڑی میں تو انو پوری تیت پوری پڑھ کے سنائی گنا انو سورہ لہب کیا جاندہ ہے یہ 30ویں پارے دے اینڈ تے موجود ہے جدو یہ نادل ہوئی نا
تے انہیں سنیا اس عورت نے تے ہاتھ اندر جناب سوٹا پھڑیا اور سوٹا پھڑ کے میرے پیغمبر نو مارن واسطے آئی. نبی پاک بدار اندر کھڑے سن. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھڑے ہوئے سن. جدوں آئی نا اللہ تعالیٰ نے اس بد نصیب نو اکھا تو انا کر دیتا. نبی پاک کھڑے نے, حضرت صدیق بھی کھڑے نے تے کہندی او صدیق تیرا یار کتھے وے, محمد کتھے صلی اللہ علیہ وسلم. تے حضرت صدیق فرماندے نے تینوں نہیں پتا کتھے؟ تے کہندی نہیں مینوں نہیں پتا. حضرت صدیق فرماندے نے میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ نے بدبخت دیاں اکھاں تو میرے پیغمبر نو ویسے ہی اوجل کر دیتا ہے. کہندی مینوں پتا لگا ہے تیرا پیغمبر تیرا نبی تیرا یار میری توہین کر دے. حضرت صدیق فرماندے نے میرے محبوب نے تے تیری توہین کیتی کوئی نہیں. صدیق کو پوچھا گیا صدیق تسی انج کیوں آکھیا؟ آپ نے فرمایا تے میں سچ آکھیا توہین نبی پاک نے نہیں کیتی, توہین تے رب نے کیتی ہے. جو کچھ بھی آکھیا میرے پیغمبر نے تے آکھیا ہی نہیں, آکھیا تے رب نے ہے. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا دراؤ گالاں کر دی اور زبان تو میرے پیغمبر مندہ بول دی دفع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو دیاں کھاں تو جل کر دیتا. اللہ دا قرآن بیان کر دے پھر خال کے کائنات نو تباہ میں کیتا. فرمایا وَمْرَأَتُهُ خَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. جڑا گلے دا ہار سینا آکھیا کر دی سی ہار اتارنے تے محمد دی جو اندر لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا برا سزا تے انجام دا بدبخت عورت دا کیتا. اپنی سواری تے بیٹھ گئے سفر کر دی پئی ناؤ. اچانک سواری دے کر رسے دے گلے دندر آ گیا. سواری تو نیچے گری تے سواری نے دوڑنا شروع کر دیتا. وہ گلا رسے دندر جناب رسا جدو گلے دندر آیا وہ جناب رسا مضبوط ہو گیا. اس عورت نو کوٹو آ گیا, پھانسی آ گئی, مر گئی بدبخت عورت. اللہ فرماندے نے وہ تو میرے پیغمبر دی عظمت نو کٹ کر کرنواتے اپنی گردن وال اشارہ کیتا. میں رب تیری گردن توڑ کے رکھ دیاں گا. تیری جرت کیویں پیدا ہوئی, کڈی گندی تے کڈی بد نصیب عورت. حضرت ذی وقار پتہ لگا جڑی عورت میرے پیغمبر دی نا فرمانے نہ وہ عورت بڑی بد نصیب عورت ہے. ویکھیا جے ماؤ پہنو کتے میرے پیغمبر دی نا فرمانی نہ کر لیا جے تسی کہو گیاں کیویں دی نا فرمانی. اللہ اکبر, میں ذکر کراؤ جڑی عورت پردہ نہیں کر دی پیغمبر دی نا فرمانی کر دی گئے, جڑی عورت غیر اللہ دے سامنے جھک دی گئے پیغمبر دی نا فرمانی تے اللہ دی نا فرمانی کر دی گئے, انج دی عورت بڑی بد نصیب عورت نا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. ہن تیسری عورت تے غور کر دے جانا دراؤ. تیسری عورت کیڑی بد نصیب عورت ہے, تیسری عورت کیڑی گناہگار عورت نا. اللہ اکبر, تیسری عورت جادو کرن والی یا جادو کروان والی عورت. حضرت ذی وقار, جادو کرنا بھی کفر ہے, جادو کروانا بھی کفر ہے. اللہ جادو دی تصدیق کرنا بھی کفر ہے. جادو کرن والا بندہ بھی اللہ نو چنگا نہیں لگدا, جادو کروان والا بندہ بھی اللہ نو چنگا نہیں لگدا. قرآن پاک اندر اللہ فرما دینے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. فرمایا شیطانہ نے کفر کیتا. اللہ نے کیڑا کفر کیتا؟ اللہ فرما دینے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ لوکاں نو جادو سکھایا کر دے سن. پتہ لگا جادو سکھنا بھی کفر ہے, جادو سکھانا بھی کفر ہے, یعنی جادو کرنا بھی کفر ہے تے جادو کروانا بھی کفر ہے. اللہ اکبر. اللہ, میں خصوصاً عورتاں واسطے گل کیوں کردا پیاں واں, اس واسطے کہ اج میرے تیرے معاشرے دے اندر ماما پہنا جادو والے پاسے زیادہ جاندیاں نے. اللہ اکبر, جادو دے معاملات دے اندر بہت زیادہ انوالو ہوندیاں نے. ایک سال رب نے بیٹا نہیں دتا, کدی اس کالے علم والے دے کول, کدی اس
काले इलम वाले दे कोल कदी इत्थे ते कदी उत्थे कदी ऐस शहर ते कदी ओ शहर अल्लाह अकबर क्या तेनू रब ते तवक्कल नहीं क्या तेनू रब ते भरोसा कोई नहीं अल्लाह अकबर ला तवज्जो करना दरा मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ीवकार मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमाते ने मन अता काहिनन फकद कफरा जड़ा बंदा या जड़ी औरत किसे जादूगर दे कोल चली गई तो ने जादू करवा लिया फकद कफरा ने कुफर कर लिया मेरे दीन नाल कुफर कीता मेरी शरीयत नाल कुफर कीता अल्लाह अल्लाह इस वास्ते खदराते ज़ीवकार बड़ी बदनसीब औरत है जड़ी जनाब जादू ते तू भरोसा का तो करनी है तेरा रब ते कोई तवक्कल नहीं तेरे घर अंदर को मसला है रब को दुआ कर तेरा खामद तेरे ते नाराज है रब को दुआ कर तेरे घर अंदर औलाद नहीं रब को दुआ कर इना तेनू की देना इना काले इलम वालियां ये जे एडे ही वड्डे हुंदे जे एडे ही करनी ते भरनी वाले हुंदे ते सारी दिहाड़ी बसां दा घट्टा का तो फकदे कोठियां पा के बह जांदे जे इन्हां दे हत्थ च औलादां हुंदियां जे इन्हां दे खत विच सारा कुछ हुंदा ते क्यों कब्रिस्तान मल के बैठदे किसे दा जेदे कोल कोठी नहीं क्या ओदा दिल नहीं करदा मेरे कोल कोठी होवे ओ जेदे कोल सोहनी गड्डी नहीं ओदा दिल नहीं करदा मेरे कोल सोहनी कार होए हर किसी का दिल कर दे जिन्हां कोल धीआं पुत्रां दे खजाने हुंदे इन्हां कोल आखरत दे दुनिया दे खजाने हुंदे ये कोठियां पा के बैठ जांदे ये क्यों कब्रिस्तानां दे अंदर धक्के खांदे ये क्यों फुटपाथां ते बसां दा धुआं फकदे इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं तू अपना क्यों ईमान खराब कर रहे अल्लाह घर च माड़ा जा मसला बन गया नाल ही वेख्या भी किथे बैठा कोई जनाब बन थले को किथे पुराने कब्रिस्तान साढ़े कुछ सादे मोहतरम गल सुना दे ने एक बीबी ना ते ओ आपदे सौहरे तो बड़ी तंग सी कई बीबियां हुंदियां ने बेचारियां हालांकि तंग होना चाहिए नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह उन्हें आख्या भी कोई इंज दा लभे ना बस सौहरे होनी ना बस अगां दी अगां ही जान उन्हें की कीता भी एक तवीत धागे वाले कोल गई उन्हें तवीत लिख दिता ते रुपये लै 50 वो हजे लैके घर का बूहा टपदी गई ते सौहरे उन्हें फुड़क गए फौत हो गए उन्हें भी कमाल एडा पहुंचा बाबा खरे की लिखा खोल के वेख्या भी मैं वेखा तो सही केड़ा मंत्र लिख दिता सू उन्हें खोल के वेख्या तो उत्ते लिखिया तेरा सौहरा मरे ना मरे 50 खरे दे खरे आ ते हाल अल्लाह अकबर अल्लाह मेरी माँ बहनों आओ अल्लाह ते तवक्कल करो अल्लाह ते भरोसा करो रब को हर मसले दा हल मौजूद है अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदराते ज़ीवकार गौर करना तेरा घर उजड़े ते वसान वाला अल्लाह अल्लाह अकबर तेरे घर दियां रौनकां तेनू देण वाला अल्लाह ओ मां बहन जे तेनू यकीन नहीं आउंदा आ मैं तने कैसी औरत दिखा देवां अल्लाह जेदे सिर दा ताज दुनिया छड़ करके चला गया है अल्लाह अकबर अल्लाह सियाणे कहंदे ने जदों घर दा खामद टुर जाए तेंज समझ लो जिवें घर दा चिराग बुझ जांदा है अल्लाह अकबर अल्लाह फरमादियां ने घर दे अंदर दिन ब दिन गुरबतां लग पईयां परेशानियां बदन लग गईयां छोटे छोटे बच्चे को कमा के लिया के देने वाला कोई नहीं दिन ब दिन गुरबतां मेरे घर अंदर ज्यादा होंदियां जांदियां ने मैं बड़ी परेशान आ मैं सिद्धी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल गईया मैं कीतियां महबूब जी मैं बड़ी परेशान आ मेरे सिर दा ताज अबू सलमा दुनिया छड़ करके चले गया ने घर के अंदर गुरबतां बड़ियां ज्यादा हो चुकियां ने छोटे छोटे बच्चे भी परेशान ते मैं भी परेशान अल्लाह अकबर महबूब कोई हाल दसो ना मेरे पैगंबर ने की फरमाया आका फरमाते हैं उम्मे सलमा अपने घर चली जा और कसरत नाल पढ़िया कर अल्लाहुम्मा अजरनी फी
मुसीबती वखलुफ ली खैरा मिनहा। अपने घर जाते कसरत नल पढ़िया कर। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने मैं अपने घर अंदर चली गई, उठदी ते बैठदी पड़ा, आमदी ते जांदी पड़ा, बिस्तर ते लेटां ते करवट बदलदी पड़ा। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती। अल्लाह जी बड़ी बड़ी मुश्किल आ गई है, अल्लाह जी मेरा सिर दा साईं दुनिया छड़ करके चला गया है, घर दा चुल्हा बुझ गया है ते बड़ियां परेशानियां ने। अम्मा जुम्मे सलमा फरमादियां ने अल्लाह ताला ने मेरे ते इतना करम कीता, मैं रब कोलों मंगती रही, मैं रब कोलों मंगती रही। खालिक़े कायनात ने मैनू उम्मे सलमा दी बजाए मैनू उम्मुल मुमिनीन बना छड़िया। अल्लाह ने मैनू नबी पाक दी बीवी बना दिता। अल्लाह को अकबर ते फरमांदियां ने जदों मैं दुआ करया करदी सां वखलुफली खैरम मिनहा, अल्लाह मैनू अबू सलमा तो को चंगा शोहर अता कर दे। ते मैं सोचन बैठ जांदी अल्लाह जी अबू सलमा तो चंगा केड़ा होएगा। अबू सलमा ते नबी पाक दे सहाबी भी ने, अबू सलमा तबीयत दे नरम भी ने, अबू सलमा बड़े चंगे बंदे ने। लेकिन जदों नबी पाक नाल मेरा निकाह हो गया ना, अल्लाह दे पैगंबर जदों मेरे घर लंदे ते मैं पहली नजर नबी पाक दे चेहरे ते पांदी ते दूसरी नजर आसमाना वल पांदी। मैं कहंदी अल्लाह बाकी तू में सलमा दियां सारियां तकलीफां दूर कर दित्तियां ने। अल्लाह को अकबर मेरी मां भैन मैं पूछना चाहांगा और जिस रब ने उम्मे सलमा दियां परेशानियां हल कीतियां क्या वो रब अज मौजूद है कि नहीं मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। क्या उस रब दियां ताकतां भी मौजूद ने कि नहीं मौजूद ने? बिल्कुल मौजूद ने। वो जदों रब मौजूद है ते फिर काले इलम वाले कोल जाम दा फायदा किया। जदों रब दियां ताकतां मौजूद ने फिर बना वालियां कोल ते पुराने कब्रस्तानां दे बैठण वाले ठग्गां दे कोल जाम दा माना क्या? बड़ी बदनसीब औरत है जिहड़ी जनाब जादू कर दी है ते जादू करवांदी है। अल्लाह को अकबर तीसरी औरत है। चौथी औरत बदनसीब केड़ी है? हजरत ज़ीवकार बेसब्री औरत। अल्लाह को अकबर बेसब्री दा मतलब क्या है? अल्लाह को अकबर घर अंदर को फौत होने वाला फौत हो गया, दुनिया तो जान वाला चला गया, वाह वेला शुरू कर दिता है ना। तरह तरह दे जबान जो जाहिलियत दे बोल बोलने शुरू कर देते। अल्लाह माफ करे मैं ते अपने कन्ना दिन बड़े बड़े अजीब अल्फाज सुने ने। अल्लाह को अकबर एक एक्सीडेंट दे अंदर एक मां दा बच्चा फौत हो गया है ना, ओदे बच्चे दी डेड बॉडी पई है ते आसमाना वल मुंह करके कहंदी है अल्लाह मेरे पुत्र ने तेरे नाल केड़ी दुश्मनी कीती सी माज़अल्लाह। हाय रब नाल इंज दे जुमले बोलनी अता भी ते रब नहीं कीते, जे रब ने ले लिया ते तेनू तकलीफ कर दी है। ये पुत्र तेरा बाप दंदर है, रब दा बंदा पहले है, तेरे कोल बाप दंदर आया रब कोल पहले है। रब दी दित्ती चीज रब ने वापस ले ली, तू शिकवा क्यों करनी है? अल्लाह दा माल अल्लाह कोल चला गया तेनू तकलीफ कर दी है। अल्लाह को अकबर जबान ते जुमले ना बोलो। अल्लाह दी कसम उठा करके कहना जिन्ना औरतां दियां कदी चादरां बाहर नजर नहीं आईयां, जिन्ना औरतां दे चेहरे कदी बाहर किसी ने नहीं देखे, लेकिन जदों मय्यतां ते रोंदियां ने तो नदियां बाजां तिन तिन घरां दे अंदर सुनाई दिंदियां ने। हज़रत ज़ीवकार बेसब्री मेरे पैगंबर नू पसंद कोई नहीं। अल्लाह को अकबर। अल्लाह सैयदना हज़रत हमजा सब को न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे सहाबी भी ने और नबी पाक दे चचे भी ने। हजरत खमदा नू मदना बगदबा ओ अंदर शहीद कर दिता गया है। ते हजरत खमदा जान दो कौन ने? हजरत खमदा दी शक्ल ते मेरे पैगंबर दे बाल दे मोहतरम दी शक्ल मिलदी जुलदी है। मेरे पैगंबर ने इंज करके हजरत खमदा दा चेहरा अपनी गोद अंदर रखी है। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह ज मक्के दे काफर
मेरा मेरे को चाचा भी खोलिया, मेरा बाबा भी खोलिया। अल्लाह अकबर, मैं ते अपना बाबा नहीं सी देखिया, ते जदों मैं हमजा दे चेहरे ते नजर पाया करदा सा, मैनू मेरे अब्बे वालियां प्यासां बुझ जाया करदियां सन। अज चचा भी गया, अज बाबा भी गया। अल्लाह कान कट दिते गए ने हजरत खमदा दे, और लोगों नक कट दिता गया हजरत खमदा दा। इतनियां बुरियां हालतां कीतियां गईयां ने, यानी देर नहीं गुजरी कि मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दी फुफी सफिया आ गईयां। मेरे पैगंबर नूं इतला दी गई है। आका फरमाते ने नहीं 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 नहीं, अज मेरी बहन को मेरा चाचा मेरी फुफी को अपना भाई नहीं देखा जाएगा, रोक दो सफिया ना आए। अल्लाह को अकबर अल्लाह। फिर मेरे पैगंबर आप अपनी फुफी मोहतरमा दे कोल गए। आका फरमाते ने फुफी सफिया, अज तू अपने भाई दे लाशे ते ना जा, अज हालत एडियां बुरियां ने कि तू वेख नहीं सकती। अल्लाह को अकबर। सैयदा सफिया दा कर दियां ने, महबूब जी तुसी मेरे बड़े भी हो, तुसी मेरे छोटे भी हो, तुसी मेरे पैगंबर हो बड़े हो, तुसी मेरे जनाब अल्लाह को अकबर भतीजे हो ते छोटे भी हो। मैं दोवें रिश्ते ख्याल ना रख के ते गल कर दी पईयां। तुसी मेरे महबूब हो ते मेरे पैगंबर हो, मैनू सबर दा हुक्म तुसी दे दिता है ना। हुण मैनू इजाजत दो, मैं अपने भाई दे लाशां नू जरूर वेखना चाहनी हां। आका फरमाते ने सफिया सबर करना पवेगा। अल्लाह जी महबूब मैं सबर करांगी। सैयदा सफिया आईयां, अपने भाई दा लाशा वेखिया, वो लोगों खून ही खून नजर आया ना। अपने दुपट्टे दे कपल्लू पकड़िया, अपने दंदा दे नीचे रखिया, ओनू जोर नल दबाया और फरमादियां ने मेरा सोना मुहम्मद जे तू मैनू सबर दा हुक्म ना दिता खुंदा ते अज मैं रोण दियां मिसालां कायम कर देंदी, लेकिन अज मैं सबर करना है क्योंकि तुसी मैनू सबर दा हुक्म दिता है। और तेरा वीर फौत हो गया है, क्या तेरा वीर उंज फौत होया जिवें सफैया दा वीर फौत होया है। और तेरा बेटा दुनिया तो चला गया है, क्या तेरा बेटा इंज चला गया जिवें सफैया दा भाई चला गया। ना ना, उधर ते हाथ कट्टे पहने ते फिर भी सबर है, उधर ते कन कट्टे पहने ते फिर भी सबर है, उधर ते नक कटिया पिया ते फिर भी सबर है। ते तेरा ते सिर्फ दुनिया तो कला गया ये ते तेरियां बाधां तीन तीन घरां तक जांदियां ने। ते क्यों जांदियां ने? अल्लाह को अकबर। बेसब्र औरत, मेरे पैगंबर ने फरमाया, आका फरमाते ने दो आवाज़ां मलऊन आवाज़ां महबूबा केड़ियां केड़ियां। आका फरमाते ने एक गान वाली कंजरी दी औरत जदों आवाज़ बुलंद कर दिए ते आसमानां दे फरिश्ते दी आवाज़ ते लानतां पांदे ने। ते जदों कोई मैयत ते खलो करके वैन कर जा बाबा दे बुलंद आवाज़ निकाल दिए ते ओदे ते लानतां पाईयां जांदियां ने। ते बरानी दी सही रवायत है। आका फरमाते ने बावेला करन वाली औरत, बेसब्री करने वाली औरत, सीने ते थप्पड़ मारन वाली औरत, अपना खो अकबर अल्लाह, अपने आप नू जनाब अपनी मुसीबत दे अंदर खुद अपने आप नू पीटन वाली औरत। मेरे पैगंबर फरमाते ने अगर बगैर तौबा दे मर जाएगी ना, कल कयामत वाले दिन जदों कब्र चो उठाई जाएगी ते सौरभ दा जिस्म ते अल्लाह खारिश दी बीमारी पैदा कर देवेगा। अपने पूरे जिस्म नू आप ही वड वड के आप ही खारिश कर कर के नोच दी नजर आएगी। आका फरमाते न लईसा मिन्ना मन ज़रा बल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दा बि दावल जाहिलिया। फरमाया कायनात दे लोगों जिन्हें अपने चेहरे ते जनाब थप्पड़ मारे, जिन्हें जहलियत दी तरह बैन कट के बोले, ओदा मेरी उम्मत नाल कोई ताल्लुक नहीं, ओदा मेरी उम्मत नाल कोई ताल्लुक नहीं। हजरात बड़ी बदनसीब औरत है जड़ी बेसब्री दा मुजाहरा करने वाली औरत है। ये चौथी गुनाहगार ते बदनसीब औरत है। हुण पंजवीं औरत ते तवज्जो करना दराओ। हजरात जी वकार पंजवीं बदनसीब औरत बेपर्दा औरत है। बेपर्दा जड़ी अपना चेहरा कज के नहीं चलती। हुण ते कई मुफ्तियां ने, ये खरे मुफ्ती कहते ने समझ नहीं आती, मुफ्ती नहीं मुख्ती ने, जिन्ना चेहरे दे पर्दे दा उंज इनकार, चेहरे दा पर्दा है ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है,
چہرے دا پردہ نہیں تو پھر پردہ ہے کیندا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نو اللہ تعالیٰ نے پردے دا حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کیڑا پردہ وہ کر دیاں سن؟ چہرے دا ہی پردہ سی، ہور ہے کیڑا سی؟ اچھا اگر چہرے دا نہیں سی تے معاذ اللہ دسو نبی پاک دیاں بیویاں کیویں بازاراں وچ پھردیاں سن جو پردے دا حکم آیا؟ پردے دا حکم صرف اس واسطے آیا کہ چہرہ ڈکیا جائے، جے چہرہ ہی نہیں کجنا تے پھر کادا پردہ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اسی طواف کر دیاں مرد آ جاندے تے اسی پردہ کر دیاں بڑی چادر لے کے ایک اکھ انج کر کے بنا کے نا پردے دے وچوں تے ایک اکھ نہ ویکھیا کر دیاں. ایسی پردہ میرے پیغمبر دی ازواج مطہرہ سارا چہرہ کجیا گیا ایک اکھ وچوں ویکھیا ہجے بھی چہرے دا پردہ نہیں تے پھر ربوں آئی. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. اللہ اکبر بے پردہ عورت پنجویں بد نصیب دے گناہگار عورت ناؤ. روایت مسلم شریف اندر میری آقا فرماندے نے قیامت دے قریب جدیاں عورتاں آ جان گیاں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلاتن اور میں جنہ نے اپنے جسم تے کپڑے تے پہنے کھون گئے لیکن اتنے تنگ ہون گے کہ نہ تو سارا جسم جڑائے نہ وہ نمایاں ہندہ کھوئے گا. اللہ اکبر کپڑے جدے پہنے ہون گے نہ اتنے تنگ کہ انہوں نے لباس بھی نہیں کیا جائے گا. محبوبین دی عورتاں دا کی بنے گا؟ فرمایا ورؤسہن کاسنمۃ البخت المائلہ سرام دے تے جوڑے جب بنے کھون گے جی میں اٹھ دی کوان ہویا کر دی گئے. فرمایا لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا فرمایا اجدیاں عورتاں اللہ دی جنت داخل بھی نہیں ہون گیاں تنج دیاں عورتاں نو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی. ایک کروات اندر میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جنت دی خوشبو 500 میل دوریاں نہیں شروع ہو جائے گی. پتہ لگا انج دیاں عورتاں جنتوں بڑی دور کھون گیاں جڑیاں بے پردہ کھون گیاں. وہ جڑی جنت تو دور ہے بے پردہ ہے وہ بد نصیب نہیں تو اور کیا ہے؟ پنجویں عورت کیڑی گئے حضرات چھٹی عورت کیڑی گئے حضرات ذی وقار اپنے خامد دی نافرمان عورت جڑی اپنے خامد دی گل نہیں مندی اپنے خامد دا کہنا نہیں مندی اپنے خامد نال جناب بدتمیزی نال پیشان والی عورت ناؤ. اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر موجود ہے ابو داؤد شریف تے کتاب النکاح میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا عرض کردا محبوب جی میں کہ علاقے دے اندر گیا سا اوتھوں دے لوگ اپنے بادشاہاں تے سرداراں نو سجدہ کردے نے. میں دل اندر سوچیا اگر ایک علاقے دا سردار سجدے دے لے کے تے میرا پیغمبر تے پوری کائنات دا سردار ہو زیادہ سجدے دے لائے کے محبوبہ میری گل ہے ہن میں تواڈے کول مسئلہ پوچھنا چاہنا وا کیا میں تانوں سجدہ کراں کہ نہ کراں؟ آقا فرماندے نے نہیں نہیں بیلیا مینوں سجدہ جائز کوئی نہیں سجدہ صرف اللہ نو جائز ہے. اگر اللہ تو بعد کسے نو سجدہ جائز ہو بھی جاندا تے میں عورت نو کہندا کو اپنے خامن نو سجدہ کریا کرے. کتنا حق ہے خامد دا کتنا درجہ ہے گھر دے سائیں دا کتنا درجہ ہے تیرے سر دے تاج دا. اللہ اکبر اللہ وہ عورت بڑی بد نصیب عورت بخاری اندر روایت آقا فرماتے نے خامد نے اپنی بیوی نو بلایا بیوی نے آکھیا میرے کول وقت کوئی نہیں تے میں تیری گل نہیں سن سکدی. آقا فرماتے نے اللہ دے فرشتے اس عورت تے لعنتاں پان لگ جاندے نے. اللہ نے اپنے خامد دا حکم نہیں منیا اس واسطے حضرات ذی وقار اپنیاں بہناں نو پیغام دے دیو اپنیاں بیٹیاں نو پیغام دے دیو بد نصیب نہ بنن خوش نصیب بن جاون. اللہ دی نافرمانی نہ کیتی جائے. اللہ
رب دے پیغمبر دی نافرمانی تو بچیا جائے، اپنے خامد دی نافرمانی تو بچیا جائے، کی ملے گا کی ملے گا؟ رب دا قرآن دسدا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ فرمایا نیک عمل کرنا انہاں عورتاں دا کام ہے، انہاں نو جنت دینا رب دے کائنات دا کام ہے۔ اس واسطے آؤ اپنیاں ماما بہناں تک پیغام پہنچاؤ، جڑیاں میریاں ماما بہناں تشریف لے کے آئیاں نے او بھی اج دی بات نو یاد رکھ لین، خوش نصیب بنو بد نصیب نہ بنو، خوش نصیبی دے اندر جنت ہے، بد نصیبی دے اندر جہنم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔